sa atong mga followers, atong mga listeners karon takna sa kabuntagon. Niya napunta nakadalikyat, nakabalik na punta sa pagpadayon sa pagtuon nining mga precious kayong butang nga niya sulod sa basahon sa Biblia. O sa ako nang gikaingon, ako ni siyang dako nga gikalipay nga ang Diyos naghatag natog pribileyo sa pagpadayon sa pagtuon nining iyang pulong. Nahala sige higala igsoon, di na nato ni siya tas-on dugayon pa ning atong mga introduction din ato na yun ni siyang pagasugdan. Naus di pa ta mo padayon sa di pa ta magahisgot ni ini ato sa ako sang hangyoon ang inyong mga ulo diha nga mga listeners sa akong programa magampo ta mangayo ta og kaalam sa Ginoo. Atong inungo ang atong mga ulo. Dalaygon nga Dios tagiya sa among kinabuhi. O Diyos, walay puas ang among pagdaig sa imong ngalan. Nga imong minggihatagan og tsansa karon sa pagpabalik sa pagtuon sa imong pulong. O Diyos, amo na pong imbitaron pag-usab ang imong balang presensya nga unta imong ming hatagan sa yano og lawom nga pagsabot ning imong pulong. Salamat o Diyos nga imong gidungog ang among pagampo inubanan sa among mga kaluyahon og imong ming gipasaylo o tungod lamang sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Higala igsoon kadtong milabay nga mga pipila ka mga semana atong ginahiskutnan ginatun-an kadtong gitawag og holy place nga gitawag og sanctuaryo nga didto sa langit. O gatong hibaluan na sayran nga ang Kristo karon nga maoy atong pare nga gitawag natog tigpataliwala sa matag usa kanato, nagapanlaban siya kanato karon dito sa most holy place og misulod siya niadtong tuig 2,300 days or 2,300 years, even though wala gisuwat word for word pero masabtan explicitly nga si Kristo misulod niya anang tuiga. O nabisi siya karon og tungod kay nabisi busy po ang yawa sa iyang buluhaton dinis kalibutan og daghan og pamaagi ang yawa nga ang tao matud pa ang tao mabisi pud sa buluhaton niya dinhi nganito na siya mga buluhaton sa pagdesib sa tao nga gitawag og espiritualismos aron lamang ang tao mabisi nga dili makapokus, dili ingnon pa makahatag og tsansas Ginoo sa paghunahuna sa pagdesisyon sa Ginoo. Ug usa sa iyang mga buluhaton nga ang tao madisib mga higala igsoon, kining gitawag o kining mabasa nato sa 2 Hari 21:6 nga kining mga ritual nga ginahimo sa yawa nga kining matud pa pagpalabay sa kalayo o kining kwinta-kwinta kana bang mga gitawag og pagtan-aw sa mga star, kwinta-kwintahon nila kung unsa ning panahon na unsang tuiga. So mao na sila ang gitawag og observed times. Kining deals with a familiar spirit, kaning pagkikistorya sa mga espiritu. Kining wizards o unsa paron nga much wickedness. So kini siya naghatag og pagprovoke sa Ginoo. So mao ni siya ang ginabuhat siyawa dinis kalibutan aron ang tao matud pa mabisi sila. Usa ni siya ka espiritualismos nga pamaagi siyawa. O gini po dato babasa sa Deuteronomio 17:5 nga kining pagsimba sa adlaw, pagsimba sa moon, usa ni siya kadako nga buluhaton siyawa o nga ang tao makapokus nini og matud pa sa Ginoo nga usa ni siya ka abomination nga butang. Og kung atong tanawon po ang Deuteronomio 18:9-12 mao lang gihapon ang gibuhat siyawa. Daghan siya og mga taktika og matud pa mga pagpractice kining pag-interpret sa unsa pa ni kining mga manghimalad o niya din mga higala igsoon daghan kaayo dinhi og ang pinaka
pinaka worst din nga butang kini pag-inquire sa mga minatay. So usa ni siya mga higala igsoon ka taktika og pamaagi sa iyawa nga labi na kung ang imong pamilya nga minahal nimo nga namatay. Unya moadto ka mang-inquire ka sa kanang gitawag quack doctor. Adto ka dito makig-inquire nya mupakita dayon ng imong mga minahal sa imong kinabuhi. So mao nay buluhaton niya ng bayhana o niya ng tawhana nga mag-inquire sa mga matay. Mag-istorya po nimo mga higala igsoon ang imong minahal sa kinabuhi aron matod pa ma-comfort ang imong kasing-kasing. So wala siya og usa ni siya ka pamaagi nga taktika siyawa nga ingnon pa nga ang tao ma-deceive niya. Daghan siya mga sistema o pamaagi aron ma-deceive niya. O ngani kining atong amigo dinhi nga mao si ex-satanis nga si Gabriel mga higala igsoon, iyaning gi-eksplikar kining mga ingani nga mga butanga nga mismo matod pa niya adunay tulo ka klases manulunda o kining unang manulunda o kining usa ka klases manulunda ag buluhaton gyud ni ana kana arang gitawag friendly nga angel sa bad angel nga manulunda siyawa. Ang buluhaton ni ana niya maulang gyud kining gitawag pagpakita sa mga minatay nga nangamatay na kaniadto og matod pa sa iyang testimony nga mupakita na siya nga sama sa mga minahal nimo sa imong kinabuhi, pero actually ingon pa niya nga dili na siya imong pamilya kundi ang manulunda na siyawa. So mo na ginabuhat ron sa mga gitawag og friendly nga manulunda. Friendly na sila nga manulunda nga iya sa manulunda siyawa. So mo na gi-explicar ni ex-satanis Gabriel. Usa ni siya ka tao nga matud pa satanis kaniadto. So mo ni siya mga higala igsoon nga careful ta kung niatas kalibutan, dili ta makigistorya niya ng mga tawhana kay dili na siya matod pa dili na siya iya o imong parente tungod kay manulunda na siyawa. Mo na nga si Ellen G. White mga higala igsoon nagpaklaro, nagpasabot, nagpaila kanato nga nag-ingon siya dinhi, "They must understand the state of the dead. The spirit of devils yet appeared to them." So mo ni siya tukma sa giingon ni Gabriel mga higala igsoon nga usa ka satanis nga dunay gitawag og friendly nga manulunda nga diin maghatag og kapi o sundog-sundog sa hulagway sa atong mga minahal nga nangamatay na kaniadto. So mo na buhaton niya. Mo na nga si Ellen White naghatag og pasidaan sa mga tawo nga nangalagkad sa Ginoo nga gikinahanglan nga atong masabtan ang matod pa kahimtang sa mga tawo nga nangamatay. Og mao na nga ang topiko o title sa akong mensahe nining takna sa kabuntagon karon, nag-uluhan ni siya mga higala igsoon og state of the dead, kahimtang sa mga minatay. So mao na nga ang pangutana dinhi, ngano man nga gikinahanglan man nga atong mahibaluan ang kahimtang sa mga minatay. Mutumogs dili mga higala igsoon kung atong balikan ang Old Testament nga atong mabasa sa Genesis 3:4. Usa sa mga pamaagi siyawa, usa sa mga sistema siyawa nga ang tao madisib niya kining kahimtang minatay. Ug ngani sa panahon ni Adan ug ni Eva, sa dihang si Eva naglakaw sa Garden of Eden, sayod na ta sa istorya na mga higala igsoon. Dunay usa ka hayas nga nakalabay siya sa kanang gibawal nga tree diha nga giingon sa Dios nga ayaw gyud mo paghikap og pagkaon niya na. Sa dihang nakalabay ang usa ka yawa nga matod pa nagsukbot og matod pa mananap, miduol og misulti niya. Misulti ning hayas mga higala igsoon. Misulti ang hayas nga miingon nga kanang kaon ni ining bunga ha. Miingon si Abe nga dili ko.
Pero unsay reason siyawa mga unsay ingon ni Eve nga kung mukaon mi na matud pa sa Dios nga mo'y nagbuhat kanamo, mamatay mi. Unya unsay tubag sa hayas mga igsoon, you shall not surely die. Ang Dios miingon mamatay mo kung mukaon mo na, pero unsay ingon siyawa? Dili gyud mo mamatay kung mukaon mo niini. Ingon si tinuod na. Dili lagi mo mamatay. So namati si Eve sa gihunghong siyawa, di mo mamatay. Sumaw na siya ang ang usa sa mga sistema, usa sa mga pamaagi siyawa nga ang tao di mamatay. Mabitaw nga dunay gitawag og purgatorio karon mga higala igsoon nga panahon nga mamatay ka. Ang imong kalag nagsuroy-suroy dinhi sa kalibutan. Nagsuroy-suroy pa kuno, usa na siya ka pamaagi, usa na siya ka sistema o pamaagi siyawa nga ginahatag og deceive sa tao, nga pailhon pahibaluon ng tao nga ang ato kung mamatay ta ni apa nagsuroy-suroy pa dinhi buhi pagihapon. Kana siya nga mga sistema siyawa mga higala igsoon. Mauna siya ang dugay na nga gigamit niya nga sistema sa pagdeceive nila ni Adan ug ni Eva. O ni Eve mga higala igsoon nga pailhon ang tao nga dili ka mamatay. Bisag patay na, ingnon gihapon ka nga naa ang imong kalag nagsuroy-suroy. Mo na giingon nga gipurga ni Turyo. So mao na mga higala igsoon ang kahimtang sa mga tao, mao na siya ang usa sa mga pamaagi siyawa aron ang tao mutuo dayon. Mao na nga ato gyud ni siyang hisgutan o tun-an mga igsoon unsa man di ay ang kahimtang sa mga tao nga nangamatay karon. Matod pa sa Juan 11:14 dinhi atong masayran na hibaluan nga ang kamatayon nining panahon sa diha nga si Kristo dito sa laing lugar, unya ang iyang higala ni Kristo nga mao si Lazaro namatay. Unya sa diha nga namatay kay nalit lagi si Kristo, mao na nga pag-abot ni Kristo inubanan sa iyang mga apostolis, giingnan ni Kristo nga has falling asleep, so natulog lang na siya. Pero unsay huna-huna sa mga apostolis mga higala igsoon nga imong basahon sa 12 nga ang ilang huna-huna nga kung natulog na siya adto na siya mo wake up kung pagbalik sa Dios kibali. So mo na huna-huna nila, pero ang tubag ni Kristo kung imong basahon sa 13 ingon siya din, Jesus had been speaking of his death, but his disciple thought that mean a natural sleep. So mo na expectation sa mga apostolis nga kaingon sila natulog lang. Pero unsa ingon ni Kristo sa Juan 14, nagingon siya Juan 11:14, so then he told them plainly Lazarus is dead. So gipanag-in ni Kristo nga kining tao mamatay mga higala igsoon, gipanag-in lang ni sila nga lawom nga pagkatulog. So mao nay kahimtang sa tao panahon nga ang tao mamatay, gipanag-in na siya mga higala igsoon nga natulog lang. Pero ang hunahuna sa mga apostolis natulog. Murabag matod pa literal ang ilang pagsabot, pero gi-explicar ni Kristo nga si Lazaro namatay na gyud na. Pero gipanag-ina ni Kristo nga nahikatulog lamang. Pero pasalamat ta mga higala igsoon nga ang 1 Tesalonian 4:15-16 nagpaklaro, nagpahibalo nga pagbalik ni Kristo kanang mga tao nga nangamatay karon diha sa lubnganan nga naa ni Kristo, pag iyan ng pamaton, gitawag na sila nga kanang nangamatay karon lawom nga pagkatulog. Pero dadon na sa langit katong mga matarong, mao na sinay unahon sa pag banhaw mga higala igsoon sa panahon nga mobalik si Kristo niya ng panahon na. O Juan 5:28-29 nag-ingon siya ni, do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice. So katulaging kunong nangamatay
ang nga naa sa lubnganan makabati sa tingog sa Ginoo. And come out those who have done and what is good will rise to alive. So katong nagabuhat sa maayo, mao na sila'y banhawon pag-una mga higala igsoon. And those who have done what is evil will rise to be condemned. So katong mga tao nga daotan, banhawon na sila pero ikaduha na. Oh. So kanang mga tao nga nangamatay karon, dadto na ngadto sa langit, nya kanang mga tao nga mga daotang tao nga na-deceive siya pagbalik o naa pa na sila sa lubnganan mga higala igsoon. Yan ang panahon na. Di pa na sila banhawon kay ang mga tao nga mga linuwas Ginoo pabakasyono na didto sila sa langit sa usa ka libo ka tuig. So mao na siya ang kahimtang sa mga minatay mga higala igsoon. Onya unsa man gyud ang kahimtang o hulagway sa tao nga mamatay. Kung atong tun-an ang Genesis 2:7, klaro dinhi o nagpadayag dinhi, nag-ingon siya dinhi. Then the Lord God form a man. So sa panahon nga ang tao gibuhat sa Dios, iyang gipurma nga sama gyud sa iyang hulagway from the dust of the ground. So iyang ang Dios nagkuha og kanang lapok o iyang gipurma og sama sa iyang dagway, unya iyang gibutangan og breath, gininhawa sa ilong, unya kini siya gitawag ni siya kalag nga may kinabuhi. Sumala pa ni Genesis 2:7. So mao na siya ang formula sa pagbuhat sa tao, sa pagbuhat sa Dios sa tao. So mao na siya ang usa ka formula. O panahon nga ang tao mamatay mga higala igsoon, sumala pa sa Ecclesiastes 12:7. Ang unod nato mubalik na ngadto sa matud pa kalibutan sa earth. Mubalik na siyuta mga higala igsoon kung imong basahon dinhi. Nag-ingon siya dinhi, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. So mo na siya ang kahimtang kung ang tao mamatay na, panahon nga ikaw nga mamamatay na, wag yung gibutang dinhi nga ang imong espiritu maglakaw-lakaw pa. So ang tao nga mamatay na, ang iyang lawas mubalik na dito sa gitawag og yuta. Kay diha man ta gihimo daan. Diha man ta gikuha sa Ginoong o gipurma nga sama sa iyang hulagway. So diha po ta mubalik. Unya gihatagan ta og gininhawa sa Ginoo aron ta mabuhi. Unya panahon nga mamatay ta mubalik na ngadto sa Ginoo, pareha ba sa electricity mga higala igsoon. Kanang electricity dunay matud pa kanang electric na ay sources niya na dito sa gitawag power gyud kibali. Unya panahon nga imo nang i-off, unya ang electric ni ana mubalik na dito sa sources, mubalik na dito. Pero kung iyon na po mo na, mubalik na po na diha sa suga nga maghatag og kahayag. Mao po ang kahimtang sa tao mga higala igsoon. Nga panahon nga ang tao mamatay, ang imong lawas mubalik diha sa yuta, unya ang imong espiritu mubalik ngadto sa source nga mao'y nagbuhat nimo. So mao na mga higala igsoon, ang kahimtang sa tao nga mamatay. Unya mo ni giingon sa Job 27:3 nga ang tag-iya mao gyud ang Dios na ingon pa sa nihi nga as long as my breath is in mine and the breath of God is my nostrils. So mo na, so mubalik ang atong gininhawa kay siya may tag-iya niya na diha sa Dios nga mao sources sa naghatag nato og kinabuhi. O sumala pa sa Salmo 146:3-4, dili gyud nato i-trust diha sa mga tao or sa mga princes ang atong pagsalig nila. Kaya matod pa din do not put your trust in princes nor on a son of man in whom there is no help. So wag yoy makuha nato diha nila sa tao, di nato isalig nila. His spirit depart and he returns to his earth, and the very day his plan is perish. Kaya ang tao matay man na, mubalik man gyud na dito sa yuta, unya ang ilang mga plano mawagtang na mo nang di gyud ta mo salig sa tao mga higala igsoon kay mamatay man gyud na ang tao. O mao na nga
Kung gusto tang musalig yo diha ta sa kanang gitawag og source sa nagbuhat kanato nga maong Dios nga nang iyang wala man na siya kamatayon sumala sa 1 Timoteo 6:16, who alone has immortality dwelling in approachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. So mao na siya mga higala igsoon nga dapat kung magsalig ta diha lamang sa Dios nga matud pa lawas nga dili gyud madunot. Mao na siya ang angayan natong buhaton nga mosalig ta ni anang Dios nga mao'y nagbuhat kanato. Og matud pas Roma 2 city nga kung mosalig ta ni ana andun na tay eternal life. Matud pa din sa Roma 2 city nga eternal life to those who by patient and continuance of doing good seek for glory and honor and immortality. Pagkadindot mga higala igsoon nga kung ang tao magsalig sa Ginoo, magsalig makadawatan niya ng gitawag immortality nga lawas nga walay pagkadunot na. When the time that Jesus come on this earth. So mao na nga ang 1 Corinto 15:51 matud pa din ni, listen, I tell you a mystery, we will not all sleep but we will be a change in a flash. Mao na nga ang tao nga nangamatay karon pagbalik sa Ginoo pamataho na o sa usa lamang kapag pamilok ang atong lawas maalisda na og kanang gitawag lawas nga immortality nga dili na gyud madunot. Wa na tay ingon nga mga problema pa. Munay nakanindot wa na tay ingon nga sakit pa sa atong lawas nga usahay magbutang ta og palita og mga nindot nga makapaayo sa atong lawas. Kanang mga kunot-kunot sa atong lawas ato nang mawagtang na siya mga higala igsoon tungod kay mao man gisalig pasalig sa Ginoo. Mao na iyang gipasalig sa tao nga mga sumusunod diha niya. Mao na nga sumala pa sa Salmo 115:17 naging siya the did not the praise to the Lord. So remember higala igsoon nga ang tao nga mamatay di na gyud na siya makadaig sa Ginoo, nor anyone who go down into silence. So di na siya makadaig. Di na siya moingon nga si Mr. Pulanso nagsuroy-suroy pang iyang kalag mga higala igsoon. O din sa Acts 2:24, for David did not ascend into the heavens, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit my right hand. So karon sa David mga higala igsoon wa pa na siya moadtog langit, na pa na karon sa kalibutan. Onya sa Salmos 6:5, for the dead there is no remembrance of you. So ang tao nga mamatay wa na gyoy ingon nga paghinumdum pa sa mga naglabay nilang mga kagahapon. Matod pa din for the dead there is no remembrance of you. In the grave who will give you thanks. Wa na pagpasalamat pa. Kung patay na siya, patay na gyud na siya. Wa na ingon nga magdaig pa ko. Di na naingon nga butangan pa nimo og Coca-Cola baron ni og beer pa. Kay basin kunog uhon basig ang iyang kalag pukaon mo inom pa diha sa beer mga higala igsoon nga imong gibutang diha sa lubnganan. So never mga higala igsoon nga ang tao nga mamatay magsuroy-suroy pa iyang kalag. So mao na ang kahimtang sa tao nga mamatay. Di na makahatag og pagdaig or pagpasalamat pa. Ecclesiastes 9:5 nag-ingon siya din, for the living knows that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. So mo na nagpakita kanato nga kung ang tao kuno mamatay dinhi, kung ang buhi nga tao sayod ta nga mamatay ta, pero kung ang tao gani nga mamatay na, wa na gyud na siya reward pa. Ang tanan niyang mga memory mahikalimta na mga higala igsoon tungod kay mura ra man ta og yuta na. Mao na situation sa tawo nga mamatay. Og mao na nga ang Hope 19:25-26 na, for I know that Redeemer lives and he shall stand at last on the earth.
And after my skin and destroy this, I know that in my flesh I shall see God. So mo na nakanindot mga higala igsoon nga kung naatas ti ilan sa Ginoo, doon na tayo hope, doon na tayo paglaom nga buhion tas Ginoo. Dinis kalibutan. Una nga nindot kaayo gyud mga higala igsoon nga kung ang tao mamatay, naatay hope. Pero kung ang tao nga mamatay nga wala diha ni Kristo, wag gyud paglaom. Mao na nga hangyo ko sa kaninyo nga isip-isipag yun pag-ayo nga masiguro nato ang atong pagkinabuhi dinis kalibutan nga naatas ti ilan sa Ginoo kay may promise Ginoo gud nga alisdan og matud pa dili madunuto ng atong lawas when the time that Jesus come on this earth mga higala igsoon. Onya sa Ezekiel 18:4, behold, all souls are mine, and the souls of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die. Muna mga higala igsoon. Pero sa ako nang giingon nga ang tanang kalag na ang Diyos mo'y amahan o ang tag-iya ni ana. O ang tao nga makasasala mamatay gyud. Kay mo manay bayad nato sa sala sumala pas Roma 6:23 nga for the wages of sin is death, but the gift of God as eternal life in Christ Jesus our Lord. So kitang tanan dinhis kalibutan nga mga pumupuyo, makabaton gyud tas kamatayon kay bayad nato ni. Pero kung naata ni Kristo, naatay gasa nga gitawag og eternal life. Even though nga mamatay ka, even though tungod kay atong gibayran ang mga napanunod nga sala nato, pero dunay gasa sa Dios nga iyang gipromise niadtong mga tao nga mga nangamatay makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Og mao na nga matud pa dinhi sa 2 Timoteo 4:7-8 nga gikinahanglan mga higala igsoon nga ang atong pagpangalagad, ang atong pagkinabuhi dinis kalibutan, mura ni siyag nagdagan ba, mura ni siyag competition nga kung mudaog ta, kung mo continue ta sa pag-serve, mo continue ta sa pag-focus ni Kristo mga igsoon, unya mamatay ta, doon nagyud tay ganti kay kanagong competition kanang pagdagan god. Kundi ka mo lahutay, kundi ka kalahutay mga higala igsoon, di gyud mo madawat ang ganti. Pero kung mulahutay ka sa pagdagan, nya mao na giingon sa Ginoo nga pagbalik niya ang tanan nga mga mataro nga tao, iyang pagadadon, iyang dadon dito sa kanang kitawag og langit nga didto, lunlon kalipay ang maangko nato dito. Wa na gyud tay kalaay pa dinhi, laayon man ta sa kalibutan. So na tay ingon nga magtaod patag tsinsanso alang sa mga babae nga nangunot na kibali ang dagway, didto lunlon na gyud nindot ang imong panglawas mga higalagson, hamis na kaayo. Musyay na ang kahamis sa imong lawas tungod kay wa na ingon nga mga kunot-kunot pa sa imong panit kay mo man ay giingon sa Ginoo. So mao na nga ako mong hangyoon nga unta gamitan ninyo ang inyong pagsabot, gamitan ninyo ang inyong oras sa pag-focus sa Ginoo kay sa ako nang giingon wa ta masayod sa atong kinabuhi dinis kalibutan. O nasayod ta, nahibaluta nga ang yawa naningkamot nga ang tao dili makapokus, dili makasunod sa pagtulun-an sa Ginoo. Una nga doon na siya mga daghan kaayo nga mga pamaagi. Ug usa sa iyang mga pamaagi mga higala igsoon sa katapusang panahon kining giingon o kining mabasa nato sa writings ni Mrs. White sa The Great Controversy 561 o 562 nga nag-ingon siya dinhi, Satan has long been preparing for his final effort to deceive the world little by little, and he has prepared the way for his masterpiece to deceptions in the development of spiritualism. So mao na siya ang final nga buluhaton niya mga higala igsoon. Doon na siya final nga buluhaton sa tao aron
madisib niya o kining final nga buluhaton siya mao ning gitawag og spiritualism. Ug ato nang nasayran ang word spiritualism usa na siya nga kanang giingon nga kanang mga tawo nga nangamatay karon nga mupakita nimo nga sunod-sunuron niya i-deceive ka siyawa mga higala igsoon. So usa na siya daghan pay mga pamaagi sa spiritualism. Ug ngani ingon pa sa writings ni Mrs. White din for the spirit of devils will yet appear to them and proposing to be beloved and relatives or friends. Tiyan mo na ang espiritu siyawa mupakita na sa adlaw sa katapusan. Mo pailan nimo nga ako relatives nimo or friends nimo. Mo simpatiya na sa imong mga problema ug daghan pang mga miracles nga iyang ipakita sa adlaw sa katapusan mang-ayo siyag mga sakit. Mao bitaw nga daghan kayo tag mga sakit sa kalibutan karon nga ang uban dili makasurvive, mamatay na laman. Ang uban pod magpabaksin na laman tungod lagi kay mahadlok man matakdan sakit. Pero mao na siya taktika siyawa mga higala igsoon nga ang tao magkasakit kay ngano man when the time of spiritualism o itugot sa Diyos sa yawa kining spiritualism bisan pa kag unsa ka o naakas Ginoo kung wa kay relasyon ni Kristo mga higala igsoon madisib ka niya ng panahon kay ingon mas Biblia nga ingon man sa balaan nga kasulatan nga bisan pa ang pinili sa Dios madisib, how much more kung ikaw wala ka mga lagad sa Ginoo. Bisan gani ang pinili na sa Ginoo madisib pa siya pag-abot niya ng spiritualism mga higala igsoon tungod kay itugot sa Ginoo daghan kayo ang makonvert ni ana mga higala igsoon. Kay number 1 dunay mga sakit nato. So siyempre kung masakit ta, siyempre moadto mangyud ka unya ayuhon ka. So madisib na kasyawa dayon mo na nga ang yawa ron busy kaayo sa pag-produce og sickness dinhi sa kalibutan. Produce og tuomogs dili. Doon ako'y nabasahan dinhi mga higala igsoon. Kini siya nga dili ni ingon fake news. Kining bayhana kitawag ni siya si Alice Ibeli. Nga matod ba dinhi externalization. Matod pa externalization. Sabot mo unsa ning externalization mga higala igsoon. Ang tanan nga mga sikreto nga butang nga natago nga dili makita sa hulagway sa o matas tao mga higala mupakita na. So mo nang panahon ang gitawag og spiritualismos nga sa year kuno 2025 mga higala igsoon it will start kuno kanang gitawag externalization. Gisulat ni Alice Ibeli. Kini si Alice Ibeli usa ni siya ka occultist nga naila nga wilnon kayong bayhana nga mismo doon ani siya mga libro nga 40 ka mga libro nga ibaligya di sa Amazon ang uban nga mga libro. Unyang iyang mga libro mga higala igsoon naani pud sa UN o gisunod pud ni sa UN. O kining bayhana nagpredict ni siya mga higala nga in the year 2025. Anyway, kining 2025 hapit naman So doon ay gitawag externalization of the hierarchy. But pasabot nga ang mga butang nga mga natago nga dili nato makita mupakita na niya ng panahon na. So appeal diha ang mga secret society nga ilang mga plano mo rebuild na ni ana mga higala igsoon. O wa gyud tay gahom sa pagbatok nila tungod kay sila mo'y nagmanage kalibutan. Wa tay gahom sa pagbatok nila. Usa laman nga one things nga makabatok ta nila kung naatas sa tiilan ni Kristo mga higala igsoon. Pero kung wa kas tiilan ni Kristo, dali kanila madisip. So mo nay plano nila, mo nay plano siya pero kini siya nga mga plano dili ni siya matuman kung pugngan sa Ginoo. Ang kanyawa di man siya makabuot kung bisag kapila pa na magplano-plano ng yawa diha. Pero kung moingon ang Dios nga di pa karon panahon na. So mo na mga plano sa mga occultist, sa mga satanist nga in the year 2025 ang externalization, meaning ang mga butang nga natago nga dili nato makita na sa atong mga mata mga higala igsoon. Mawitnessan makita na nato. Mabitaw kini mga sakit, mga gubat unsa paron ginagamit na sa yawa para i-prepare sa pagpakita niya personality mga higala igsoon.
person to person gyud yan ang tuig 2025. Sa ako nang giingon, di ini siya matuman kung walay pagtugot sa Ginoo. Pero kung itugot na sa Ginoo, impastang tanan mga hiyala igsoon. Og mabitaw nga kining usa ka satanis nga si Gabriel, klaro gyud og nagpatataw nga naa kunoy o maabot gyud ang panahon nga ang mga manulunda siyawa mo pakita na gyud. Di na nato kapugngan og kanang mga sikreto nga mga butang, mga secret society baron mo rebuild na sa adlaw sa katapusan mga higala igsoon. Kay mao man ay purpose yawa, pag-deceive sa tao. Mga hari, mga leaders kalibutan, waday kakasayod nga kanadiyang haria under control ya na siyawa. So mao na nga mamiligro ang atong kinabuhi. Wa gyud tay safety nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. O usa sa mga pamaagi nila nga kining depopulation kanang pag-minimize sa kadaghanon sa tao. Una nga dunay kamatay nga pagabuhaton siyawa aron madali nila pagkontrol ang tao. So mao na siya ang plano mga higala igsoon sa adlaw sa katapusan. Mao na nga alang kanato nga mga tao nga mga pumupuyo dinhi sa kalibutan, ang usa nga secure sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan kini lamang kining pagduol diha sa atong manluluwas nga maos Kristo mga higala igsoon. Kay siya laman ang maghatag kanato og security sa atong kinabuhi panahon nga moabot ng panahon na. Kung naata ni Kristo, secure gyud ang atong kinabuhi. Kung wa tay Kristo, dali ra gyud ta mabilong ngadto sa side niya mga higala igsoon. Mo na nga mintras do na pay panahon, mintras do na pay time nato, mao ni siya nga panahon na karon ang pagduol ni Kristo. Kay usa nga pamaagi, usa nga lutsanan nato nga makalingkawasta ni anang deceitful nga coming sa kalibutan sa tuig 2025, ang pagduol lang ni Kristo mga higala igsoon. Sa ayaw usiki ang panahon, ayaw sayang-sayang ni ang oras, ayaw na mo sigig focus nga mahimo patang dato. Ang importante kanato nga nataas ti ilan sa Ginoo. Una nga kung ang Kristo maron nag-auhag kaninyo, labi na sa mga tao nga wa pa makadesisyon sa pagdawat sa tiilan sa Ginoo, kining orasa, kining panahona, kining bulana ang paghatag diha ni Kristo. Kay naa siya'y grinsi, kanang gitawag og boundary sa atong kinabuhi. Munang this is the time mga higala igsoon sa pagdawat sa kamatuoran. Kaya ang gipaabot ka nato, gipabati ka nato ining takna sa kabuntagon. Munang isip-isipa, una-hunaa, timbang-timbang nga pag-ayo. Kay mao ni pinaka-importante mga higala igsoon. Ang pagdawat ni Kristo, doon natay security sa atong kinabuhi. Pero kung di na to dawaton si Kristo, wag yun tayo security sa atong kinabuhi. Mao nang sublion ko sa pag-ingon, timbang-timbanga, huna-hunaa pag-ayo. Kay time is short. Jesus is coming very very soon. Unang dinhin na lamang ko siguro kutob. Hangtod na po sa sunod datong panagkita kini ang inyong amigo Higalas Kahanginan. Manamilit sa matag usa kanato ang Ginoong Diyos magapanalangin. Amen.